ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଗଲେ କୁଆଡେ ଦେଖିଲେନି ତୋ ଲୋକ ଅଛି ନାଇଁ ମାଡ ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବେ ତ ବାପା ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରିନି ଯାହା ଦୋଷ ଅଛି ଆମ ନନ୍ଦ ଅଛି ମୋର ପାଏ ପୁରା କର ଯାହା ପାଇବି ଆମ ନନ୍ଦ କୁକୁର ପାଟି ଏଇ ପାଟି କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ନନ୍ଦ ଥିଲା ପାଟି କରୁଥିଲୁ ନାଇଁ ମାନେ ମୋ ବେଟି ଯାଉ ବାପା ବେଟି ଯାଉ ଆଉ ନାଇଁ କଣ ଏପଟେ ଦେଖେ ପୁରା খেস খাস খাস ও ময় ও পালো বাপা টমাটো দেখি ମୋର 14 ପୁରା ସମୟ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ବାପା ତୁ ଦୁପଟା ମାଡ ମାରୁ ତ ପୁରା ଭେଲ୍ଟ ମାଡ ମାରୁ बाबा गोटू सिक्के मारे सो खास तौर पे इधर आ जाएगा थोड़ा देखेंगे तेरा बॉडी बाप रे बाप थोड़ा कौन खाओ रे तिलोडी अछि आहा हेटा टेके लूज अछि छाती केते अछि वाह छाती देखले तो छाती सी थोड़ा बहुत Oh, palo. Ayo, बाबू अपन इज्जत मो जीवन के करे ते अपन मो पाई देवता समान बाबू और अपन को मुंडिया मारले मते पाप लागिबो नहीं मते एते बड़ा सुनो गोसानी भगवान तो ऊपर अछती जहां करबा तो से ही करियो अच्छा कहले तुम किए आ एमिति अवस्था रे बुझ नहीं कौन करती बाबू मु गाड़ी से सुनी गोटे सोहरी बाबा मु गाड़ी दिने रहउथिले एनंद तार दिन जीवन मारी बसिथिला किंतु मो तो बचेली या पर से मते भल पाई बसिले ओ बाप गथ देई चली गले किंतु से आज जाय आसिलेनी तेरे से बाबू खोजी बोली जाउथिली और ये पर इज्जत न उठिला बाबू आ से केमति के मनुष्य निज जीवन बचाए परे मध्ये तुमको धक्का दे चली गला अच्छा कहले से किए औ कोन रहे तांकर जवाब से कोन बाबू कौन कहला नहीं तुम कौन कहला तांको ना जगत ना बाबू तुम एमिति चमक पड़िला जे तुम कोन ताको आप जानि छ अरे मु केमिति जानिबिनी से पर मो बड़ा भाई तो बढ़िया बाबू तुम नहीं मत ताको पहुंचे जब किंतु तुम से जीव काहे की केमिति जीवनी बाबू से आप कथा देई छी ना तुम से जानि पाइबोनी तामाने से आउ जे को भाई साहब अरे मु सत कहूची जदि विश्वास होनी ताहले मो सहित चल सब निज आखिरे देखिबो तुम ठीक करे छाबो मो सेटा को जीविनी काहे कि जीवनी एही न पर तुम जीव पाई कहूथिला से पर बात सरिचंती ताप संस्कार मु काहे कि जीवी तापर मो तुम्हें समझ गई तुम मो सहित चल मो भाई बाबू को लेके जीवी से पर बात सरिचंती से तू गले तू जीवन मारी तो बाबू भाई ना प्रेमिका बोले जाने रसिना सेना तुमको मारी देबे सेना तो किसी भी नहीं पाएगी जानी पड़ेगी बाबू घर को बड़ा पड़े तुमको तुम्हारे आश्रय में मोटा तो फेर तो धर्म के अच्छी
ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଶେଷରେ ତୁମେ ମତେ ଏହା ଭାବିଲ, ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ମା ପରି ମାନିବି। କେବଳ କେବଳ ଘରକୁ ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତମେ ଭାଇର ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଆଉ ଥରେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଦେଖ, ତମ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନି ବାବୁ। କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବି ଯେ ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା, ସେଠାକୁ ଗଲା ପରେ ତମେ କାହା ଆଗରେ ବି କହିବୁନି ଯେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବିନି, ହେଲା? ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୋ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିବି। ତାହେଲେ ଚାଲ।